أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب قلوبنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا وسيدنا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وشيعته. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو بالفصل ليس بالهزل. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyid Samatus Sayyid mengatakan dan mengutip dalam ayat Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di mana bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di padanya adalah ayat Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, di mana Quran sebagai petunjuk ya bagi manusia dan penjelas terhadap petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara hak dan batil. Lalu Sayyid mengutip juga ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang dimana kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, dan ayat inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, bahwa kami menurunkan Al-Quran di malam mubarak atau malam yang penuh berkah. Lalu beliau mengutip riwayat dari Nabi besar Muhammad SAW, kalau misalnya kita menghadapi fitnah ya di masa depan, maka wajib bagi kita untuk merujuk kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah obat yang bisa mengobati, dan juga ilmu yang bisa membenarkan, yang dimana dia yang memegangnya maka dia akan menuju kepada kebenaran, dan dia yang tidak memegangnya atau meninggalkannya maka dia akan menuju kepada neraka. Dan Al-Quran adalah dalil atau petunjuk yang menunjukkan kepada kebaikan dan jalan, atau kitab yang dimana di dalamnya adalah penjelasan, yang dimana di dalamnya adalah bayan, dan dia Al-Quran adalah tafsil dan bukanlah al-hazal. Itu mungkin yang terjemah. أتشكر منكم ومن المؤسسين لهذا المحاضرة ومن الجمع المبارك أن نتكلم حول موضوع علوم القرآن، وهو مباحث شريفة. نعم، موضوع كلامنا كما تفضلتم حول
مسائل المربوطة بكتاب الله العزيز الحكيم. نعم، هناك مباحث كثيرة حول باصطلاح علوم القرآن، من نزول القرآن ومن الوحي، معنى الوحي، حقيقة الوحي، وكذا في تدوين وتصحيف وجمع القرآن الكريم، ومباحث كثيرة حول الموضوعات في مسألة القرآن. نعم، وكذا في أن في القرآن هل يكون ناسخا ومنسوخا، ومباحث كوجود المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، محكم متشابه. هذه مباحث كثيرة يبحث عنه بعنوان علوم القرآن، وهذه المباحث كان من سالف الزمان مذكورة إما في كتاب مستقل أو في ضمن الكتب التفسيرية. فمثلا الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر بعض هذه المباحث في مقدمة تفسيره وهو التبيان، وكذا الطبرسي في تفسيره ذكر في مقدمة تفسيره مجمع البيان حول هذا الموضوع، وكذا الشيخ فيض الكاشاني في مقدمة تفسيره الصافي، وهكذا موجود في كلمات الشيعة وكذا من السنة حول علوم القرآن. فهذه المباحث له قدمة ومطروحة، ومسائل ومباحث شريفة لازم علينا أن نتدبر ونتأمل. وحيث أن موضوع كلامنا في نزول القرآن المجيد وكذا في تدوينه، وإن كان الوقت قصير جدا والمباحث كثيرة، فنحن نبعث عجالة، ولكن نطلب إن شاء الله أن نتكرر هذه المحاضرات ونجلس ونبحث حول هذه الموضوعات. وأما بالنسبة إلى عظمة القرآن، قبل أن نتكلم في هذه المباحث، لا شك ولا ريب عند كل مسلم أن القرآن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معجزة خالدة من معجزات كثيرة كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يعلن ويتحدي غيره بأن يجيبون بمثل هذا القرآن، فليأتوا بحديث مثله. كما أنه يقول، وهو كلام الله جل جلاله، بل فليأتوا ب10 سور، حتى أن قال عز وجل فليأتوا بسورة من مثله. فهذه معجزة، ويطلب من غيره أن يجيء إلى المقابلة، ومع ذلك يصرح بأن قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Selanjutnya Sayyid mengutarakan terima kasih kepada kita semua, khususnya kepada panitia yang telah mengadakan seminar ini. Beliau mengatakan bahwa kita akan membahas mengenai masalah maudhu atau pembahasan tema mengenai masalah ulumul Quran, dan itu adalah pembahasan yang sangat mulia, pembahasan yang sangat sangat syarif ya. Dan pembahasan ini berhubungan dengan tentunya kitab Allah yang mulia ya, Al-Qur'anul Karim. Dalam pembahasan ini memiliki pembahasan yang sangat banyak, terutama pembahasan ulumul Quran tersebut ya kan, tema-temanya banyak, dari misalnya pembahasan nuzul Quran, turunnya Al-Quran, pembahasan wahyu, dan juga apa itu makna hakikat daripada wahyu itu sendiri, pembahasan mengenai masalah tadwin, pembahasan mengenai masalah tashif Quran, dan pembahasan lainnya yang banyak yang berhubungan dengan tema daripada ulumul Quran tersebut. Oleh sebab itu dibahas juga dalam pembahasan Al-Quran, apakah di dalam Al-Quran tersebut ada ayat yang dimansuh ya, ada ayat yang dinasakh, adakah di situ ada yang menasakh atau ada ayat yang dinasakh gitu. Ada juga ada ayat mengenai masalah ayat yang mujmal, yang istilahnya itu masih umum ya. Ada yang mubayyan yang jelas, ada juga khos, ada yang khusus, ada yang am, ada yang umum, ada yang mutlak, dan juga ada yang masalah muqayyad ya. Dan pembahasan ini telah dibahas sebenarnya di zaman-zaman sebelumnya ya kan. Yang dimana banyak para ulama membahas tersebut dalam pembahasan yang tercakup ya, yang tercakup dalam pembahasan dalam kitab-kitab tafsir ya. Seperti misalnya di dalam kitab tafsir Syekh Tusi ya, di dalam mukaddimah tafsirnya Tibyan, dan juga Tabarsi di dalam mukaddimah tafsirnya adalah Majmu' al-Bayan. Begitu pula Faid Qashani di dalam kitab tafsirnya juga menjelaskan mengenai masalah pembahasan ulumul Quran tersebut. Dan juga di dalam kitab-kitab yang lain, baik itu kitab Syiah ataupun kitab Sunnah yang terkhusus mengenai pembahasan ulumul Quran. Pembahasan ini tentunya pembahasan yang urgent bagi kita ya, untuk kita bahas, untuk kita ulas ya. Tetapi karena pembahasan ini adalah banyak dan juga sedangkan waktunya itu kita sedikit, tentunya kita berusaha untuk membahasnya tersebut, dan insya Allah kita pembahasan tersebut akan berlanjut dalam masalah ini. Sebelum itu semua, Samatu Said ibaratnya memberikan sebuah mukaddimah mengenai masalah adamatul Quran, artinya kebesaran daripada atau kemuliaan daripada Quran itu tersendiri. Bahwa tidak diragukan lagi ya, bahwa Al-Quran tersebut adalah mukjizat ya, di mana mukjizat bagi Rasulullah SAW, dan ini bagian daripada mukjizat-mukjizat yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, termasuk ini adalah mukjizat yang terbesar. Dan Rasulullah SAW dengan mukjizatnya Al-Quran tersebut menantang ya tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dalam ayat Al-Quran, menantang kepada umat pada saat itu untuk membuat seperti Al-Quran, dan mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk mendatangkan ayat Quran tersebut. Ya, ini dengan menantang 10 surat saja ya yang seperti Al-Quran, dan mereka tidak memiliki kemampuan ini, salah satu daripada alamat daripada mukjizat. Dan tentunya dan juga menantang ya, kalau misalnya jin dan manusia dan seluruhnya berkumpul untuk mendatangkan seperti ayat Al-Quran, mereka tidak akan bisa untuk mendatangkannya. نعم، حول موضوع نزول القرآن هناك مباحث كثيرة حول هذا الموضوع، منها أنه نزلت القرآن تدريجا، وهذه خصوصية من بين كتب السماوي، لأن كتب السماوي كانت تنزل جملة واحدة، وإنما بين الصحف وكتب السماوي
هذه الخصيصة كان للقرآن، فإنه نزل تدريجا بحيث صار محل بيان الكفار بعنوان العيب والنقص. قال عز من قائل في سورة فرقان في آية 32: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. نعم، في هذه الآية المباركة تتبين هذا الأمر، بأن الكفار كانوا يعترضون ويناقشون بأن لماذا لا ينزل القرآن جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك الجواب: لنثبت به فؤادك، بمعنى أنه ينزل القرآن تدريجا حتى يكون تثبيتا لقلب رسول الله، ويكون هذا الاتصال بين نبينا وبين الوحي في هذه الفترة المدة الطويلة محفوظة. فهذا مسألته. ومن المسائل في نزول القرآن أن عندنا بحسب الروايات للقرآن نزولان: نزول دفعي ونزول تدريجي، وهذا في كتب السنة موجودة. أذكر رواية هنا حول هذا الموضوع، أن عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام الإمام السادس، يقول الشيخ الكليني في الكتاب المعروف المشهور المعتبر عندنا بعنوان الكافي، يقول حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإنما أنزل في 20 سنة بين أوله وآخره، كما ذكرنا في هذه الآية المباركة التي قرأته، بأنه نزل الآيات تدريجا. السؤال من حفص بن غياث هو أن كيف يكون شهر رمضان كما يقول الله تبارك وتعالى يكون شهر رمضان محل نزول القرآن، مع أن القرآن قد نزل في تقريبا 20 سنة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول 20 سنة. فللقرآن نزولان: نزول دفعي وهو في شهر رمضان، ونزول تدريجي حول تقريبا 20 سنة. فالنزول الدفعي إلى بيت المعمور، وفي منابع السنة موجود النزول الدفعي إلى بيت العزة، وفي بعض الروايات إلى السماء الدنيا. نعم. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: قال النبي صلى الله عليه وآله: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة ل6 مضين من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل ل13 ليلة خلت من شهر رمضان،
وأنزل الزبور ل18 خلون من شهر رمضان، وأنزل القرآن في 23 من شهر رمضان. عندنا الشيعة بحسب الروايات أن ليلة القدر من ليلة 19 و21 وليلة 23، وبين هذه الليالي الثلاث قد أكد الليلة 11 والليلة 13، وبين الليلتين الليلة 23 كما في هذه الرواية. فليلة القدر عندنا ليلة 23، وبحسب هذه الرواية قد نزلت القرآن جملة في هذه الليلة ثم إلى بيت المعمور، ثم نزلت تدريجا في هذه الفترة والمدة الطويلة. Kemudian Samatus Said menyampaikan mengenai masalah setelah mengenai masalah setelah mukjizat yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya kan? Sama Said mengatakan mengenai masalah tema-tema di dalam ulumul Quran. Salah satunya ada mengenai masalah nuzulul Quran, dan ini merupakan memiliki tema bagian yang sangat banyak. Salah satunya adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan secara tadriji atau secara bertahap, dan ini merupakan kekhususan ya, kekhususan atau keutamaan ya, kekhususan bagi Al-Quran, berbeda dengan ibaratnya kitab-kitab samawi yang lainnya seperti Injil, seperti Zabur dan yang lainnya. Ini merupakan kekhususan tersendiri bagi Al-Quran yang diturunkan secara bertahap. Di dalam surat Al-Furqan ya dikatakan bahwa orang musyrik ya bertanya kepada menyangkal ya atau menanyakan kepada Rasulullah SAW kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara langsung. Nabi Muhammad SAW dengan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa diturunkannya Al-Quran tidak secara langsung atau dengan secara bertahap itu liyusabbit fuadak, yakni untuk menguatkan daripada keimanan mereka atau hati mereka ya dengan cara bertahap tersebut. Tentunya ini adalah kekhususan dengan cara bertahap tersebut orang-orang bisa memahaminya dan mengimaninya lebih kuat, dan ini tentunya dilaksanakan oleh Nabi dan diterima oleh Nabi wahyu yang turun secara bertahap tersebut ya dalam waktu yang lama sekitar 20 tahun. Permasalahan nuzul Quran itu menurut keyakinan daripada madhab Imamiyah, begitu pula Ahlus Sunnah diisyaratkan oleh Samatus Said dalam masalah ini adalah turunnya Al-Quran secara daf'i, secara langsung, dan juga turun Al-Quran secara bertahap. Di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah pun mengenai masalah turunnya Al-Quran secara langsung itu pun disebutkan. Dari Imam yang ke-6 alaihissalam mengatakan yang dikutip oleh Al-Syekh Kulaini dalam kitabnya yang ma'ruf yakni Al-Kafi, dikatakan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Imam mengatakan bahwa mengenai masalah Syahrul Ramadan, turunnya mengenai masalah Al-Quran di bulan Ramadan, ya kan? Di sini mengapa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, bahwa sedangkan Al-Quran tersebut turunnya secara bertahap selama 20 atau 23 tahun. Tapi di dalam ayat Al-Quran tersebut dikatakan unzila fil Quran, artinya berturunkan secara langsung. Ya. Ini sebuah pertanyaan daripada sahabat Imam tersebut. Imam mengatakan bahwa Al-Quran turun itu secara langsung di jumlah wahidah itu di bulan Ramadan itu ke Baitul Ma'mur. Kemudian setelah itu diturunkan secara bertahap selama sekitar 20 atau 23 tahun. Oleh sebab itu turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua. Ini turun secara langsung dan turun secara bertahap selama 20 tahun. Ini adalah jawaban dari Imam demikian. Di dalam kitab Ahlus Sunnah juga disebutkan mengenai masalah Baitul Ma'mur, disebutkan dengan istilah yang lain, ini Baitul Izzah atau Ilas Sama'id Dunya atau langit dunia ya. Begitu pula disebutkan di dalam riwayat bahwa kitab-kitab samawi lainnya seperti Taurat wal Injil
ya Zabur, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Khususnya Al-Quran diturunkan di akhir daripada bulan Ramadan, yaitu sekitar 19, 21 dan 23 Ramadan. Dan ada yang lebih ditakkid atau ditekankan, yakni hari ke-21, malam ke-21 dan juga malam ke-23. Dan juga yang lebih dikhususkan lagi yaitu sampai ke malam ke-23, ini malam yang dimana disebutkan di situ dalam riwayat sebagai kemungkinan terbesar sebagai malam Lailatul atau turunnya ayat Al-Quran, turunnya Al-Quran. وفي مسند أحمد رواية يشبه هذه الرواية التي ذكرتها. الرواية عن واثل بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة للست مضين من رمضان، والإنجيل ل13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان ل24 خلت من رمضان. نحن نقول في ليلة 23، وفي هذه الرواية في ليلة 24. والكلام مفصل والوقت قليل وأعتذر منكم. Di dalam Musnad Ahmad juga disebutkan ya tadi penekanan mengenai masalah turunnya ibaratnya kitab-kitab samawi yang disebutkan tadi, bahwa seperti misalnya suhuf atau Ibrahim, ya suhuf Ibrahim itu di awal-awal, ya di awal daripada bulan Ramadan, begitu pula Taurat di pertengahan di bulan Ramadan, dan begitu juga adapun ayat Al-Quran yaitu di akhir di pada malam hari di malam hari di akhir daripada bulan Ramadan itu sendiri. Itu mungkin tambahan daripada Said. وفي النهاية أن البحث حول نزول القرآن كثيرة وما انتهى، فكيف أن نشرع في بحث تدوين القرآن وهو يحتاج إلى وقت كثير. Dikarenakan pembahasan ini pembahasan yang panjang lebar, pembahasan yang banyak, dan pembahasan ini pun belum cukup untuk dibahas, bagaimana kita bisa membahas mengenai masalah pembahasan jam Al-Quran atau pengumpulan Quran atau penulisan Al-Quran yang belum kita bahas sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. نعم، في هذه الفرصة القليلة قد ذكرنا أن مسألة نزول القرآن بحسب أهمية القرآن المجيد لازم أن يكون قد دونت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن نبينا حكيم نزل من عند الحكيم، وأعطاه الله الكتاب الحكيم، فكيف يقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته؟ فإذا لم يكن الآيات مجتمعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يأمرنا بالتدبر فيه؟ وكذا الحديث المعروف الثقلين كما تفضلتم، يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالتمسك بالكتاب وبالعترة. التأمل في كلمة كتاب، الكتاب عبارة عن مطالب مربوطة مدونة. تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. كيف يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته بكتاب الله تبارك وتعالى وهو بعد لم يدون ولم يكن واضح؟ كما علمتم في هذه الأسئلة، إذا كان المصحف مصحف عثماني
يجيء كثير من الإشكالات. القرآن هو كتاب الله، كان يعتنى به وكان يقرؤون ذلك، فكيف يبقى تدوينه إلى 20 سنة تقريبا بعد ذلك؟ هذا لا يقبله العاقل ولا يقبله الناقل. يوصي النبي صلى الله عليه وآله بهذا الحديث المعروف في صحيح المسلم وفي سنن ومسانيد مذكورة، يوصي أمته بأمر لم يدون ويكون فيه اختلاف، وبعد ذلك يرون أن هذا القرآن لا يبقى منه شيء، فكيف هم يفترضون على عدم بقاء القرآن؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بقرآن بعنوان معجزة الله على حقانيته وأن يكون معجزة خالدة، ولم يكتبها ولم يدون في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي أمته بالعمل بالكتاب الله تبارك وتعالى. فعلى هذا الأمر واضح ودليل على أن الكتاب قد دون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأتشكر منكم ومن المؤسسين لهذه المحاضرة، وكما ترون الفرصة قليلة، إن شاء الله أتكلم حول علوم القرآن على الخصوص في بحث نزول القرآن وفي بحث تدوين وجمع القرآن عليه السلام في محاضرات متعددة في يوتيوب إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Said ingin mengatakan mengenai masalah tadwinul Quran dan kesimpulan yang dia dapatkan bahwa dalil yang sangat jelas mengenai masalah nuzul atau turunnya ayat Al-Quran, bahwa Quran itu ditulis dan dikumpulkan sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi adalah hakim dan turun wahyu dari yang maha hakim dan memberikan kitab yang hakim, dan itu tidak mungkin dikumpulkan atau ditulis di zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Ayat juga dikatakan kitab anzalna ilaika liyatadabbaru ayatihi. Di sini dikatakan bahwa bagaimana Al-Quran dalam masalah ini atau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk mentadabbur ayat Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu sendiri belum ditulis di zaman Nabi pada saat itu. Begitu pula dalam riwayat yang ma'ruf, yang mutawatir, dikatakan mengenai masalah hadis Shaqalain, di mana Nabi memerintahkan kita untuk bertamasuk kepada Al-Quran, Alkitab, dan juga kepada Itratun Nabi. Bagaimana kita bisa bertamasuk kepada Alkitab sedangkan kitabnya belum ditulis atau belum dikumpulkan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jikalau kita mengatakan bahwa mushaf atau kitab Al-Quran yang ada di zaman sekarang ini, yang ada di depan kita ini adalah mushaf Utsmani, maka itu akan mendatangkan permasalahan pada kita semua. Yani kenapa? Karena Al-Quran pada hakikatnya adalah kitab Allah, dan Al-Quran itu adalah kitab yang mulia yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya itu Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diturunkan kepada Nabi, bagaimana penulisan daripada ayat Al-Quran tersebut dinisbatkan kepada salah satu daripada sahabat Nabi besar Muhammad SAW, yakni Utsman bin Affan. Di dalam hadis Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan, memerintahkan umatnya untuk mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita diperintahkan untuk mengamalkan Alkitab wal Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu belum ditulis di zaman itu. Dan juga Al-Quran itu datang dan turun dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan unwan atau dengan kedudukan dia sebagai kitab yang mukjizat. Ya, kitab mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dalam masalah ini kita bisa katakan bahwa penulisan itu
dilakukan setelah zaman Nabi, sedangkan itu adalah mukjizat yang tidak bisa adanya perubahan dan yang lainnya. Dan juga ini merupakan dalil yang jelas, dalil yang wadih bahwa Al-Quran atau kitab Al-Quran itu ditulis sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Insya Allah pembahasannya lebih tafsil atau lebih terperinci panjang lebar lagi insya Allah dalam YouTube Samhatus Said, insya Allah akan dijelaskan khususnya mengenai masalah pembahasan ulumul Quran, tadwin Quran, nuzul Quran, jam Al-Quran. Insya Allah kedepannya antum semua bisa melihat di dalam YouTube Samhatus Said. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.